Hermanos, el sermón de esta tarde se titula El primer mártir, Esteban. El sermón de esta mañana, hermanos, viene del libro de Hechos. Continuamos con nuestro estudio exegético del libro de Hechos. En este caso es capítulo 6, versos 8 al 15, hermanos. Brothers and sisters, the sermon this morning is titled The First Martyr, Stephen. As we continue with our exegetical sermons, series of sermons in the book of Acts, the sermon of today comes from the book of Acts, chapter 6, verse 8 to 15, and this is what he says. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Estoy en el verso 9, hermanos, capítulo 6. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, esclavos libertados, incluyendo tanto a sirineos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, se levantaron y discutían con Esteban. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council. 13. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este santo lugar y de la ley. 14. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and would change the customs that Moses delivered to us. 15. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, la semana pasada estudiamos las acciones de los apóstoles y la iglesia, y que la iglesia tomaron a levantarse la queja de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque no le estaban cuidando a sus viudas. En esta narrativa de la semana pasada, Lucas, hermanos, hizo mención de 7 diáconos escogidos para dirigir la iglesia. 2 nombres, hermanos, destacan sobre todos los 7 nombres que están escritos en el verso 1 al 7 del capítulo 6. Estos 2 nombres son Esteban y Felipe. En la narrativa de hoy, hermanos, y también de la semana que entra, hablaremos de Esteban. Este es uno de los diáconos mencionados anteriormente, en el cual el texto bíblico dice acerca de él que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero como ya es una costumbre, hermanos, desde el poco tiempo de la inauguración de la iglesia, la envidia, la persecución y los malos deseos nos hicieron esperar. Brethren, as a way of introduction, I want to speak a little bit about last week's sermon. Last week we studied the actions the apostles and the church took because of the complaint of the Hellenistic Jews against the Hebrew Jews, because they weren't attending their widows in the daily distribution. In this account, Luke made mention of 7 deacons chosen to organize the church. It is important for us to remember that 2 names are stand out above all the other names. These are Stephen and Philip. In our account of today, in next week, we will talk and teach about Stephen, and then we'll jump to Philip. Now, Stephen is one of the deacons mentioned in the biblical text, which says about him that he was a man full of faith and full of the Holy Spirit. But as is already as a custom, shortly after the inauguration of the church, envy, persecution, and evil desires did not wait to come to light against the Church of Christ. Hermanos, fue el padre de la iglesia, Tertulio, quien dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
Y este es el caso, hermanos, exactamente de Esteban. Quiero anticipar, hermanos, que voy a leer un pasaje acerca de cómo murieron los apóstoles y es algo gráfico, o sea, algo que puede ser duro de escuchar. Entonces les pido que pongan atención y lo tomen con madurez. Es una realidad. Este caso es exactamente de Esteban, al igual que los apóstoles, quienes fueron insultados por los enemigos de su maestro. Ellos fueron llamados para sellar las doctrinas con su sangre y noblemente llevar juicio. Mateo, hermanos, sufrió el martirio al ser muerto a espada en la ciudad lejana de Etiopía. Marcos expiró en Alejandría después de haber sido arrastrado cruelmente por las calles de esa ciudad. Lucas fue colgado de un olivo en la tierra clásica de Grecia. Juan fue puesto en una caldera de aceite hirviendo, pero escapó de la muerte de una manera milagrosa y después fue a parar a la isla de Patmos. Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Santiago el mayor fue decapitado en Jerusalén. Santiago el menor fue arrojado desde una alta cima del templo y luego golpeado hasta la muerte. Bartolomé fue despellejado vivo. Andrés estaba atado a una cruz donde predicó a sus perseguidores hasta que murió. A Tomás le atravesaron el cuerpo con una lanza. A Judas, no Iscariote, al otro Judas, fue muerto a tiros con flechas. Matías fue apedrado y luego decapitado. Pablo, después de varias y otras largas torturas y persecuciones, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Tal fue el destino, hermanos, de los apóstoles, de acuerdo con las declaraciones tradicionales. De igual manera, hermanos, como mataron y crucificaron a Cristo y a sus apóstoles, ahora Esteban es el primer mártir de la iglesia y se encuentra frente al Sanedrín en nuestra historia. En esta ocasión, hermanos, veremos los hechos sucedidos en su arresto y lo que surgió después de su arresto. Before I continue with this, I would like to say that I'm going to say some graphical things of how the apostles died. Now, this is a reality, but I want you to be ready for it too. I would like to say that it was the church father Tertullian who said, "The blood of the martyrs is the seed of the church." And this is exactly the case of Stephen. Like the apostles were insulted by their enemies of their master. They were called to seal the doctrines with their blood, and nobly they bear the trial. Matthew suffered martyrdom by being slain with a sword at a distant city in Ethiopia. Mark expired in Alexandria after being cruelly dragged through the streets of a city. Luke was hanged upon an olive tree in the classic land of Greece. John was put in a cauldron of boiling oil, but escaped death in a miraculous manner and was afterward banished to Patmos. Peter was crucified at Rome with his head downward. James the Greater was beheaded in Jerusalem. James the Less was thrown from a lofty pinnacle of a temple and then beaten to death with a fuller's club. Bartholomew was flayed alive. Andrew was bound to a cross whence he preached to his persecutors until he died. Thomas was run through the body with a lance in the East Indies. Jude, not Iscariot, was shot to death with arrows. Matthias was first stoned and then beheaded. Barnabas of the Gentile was stoned to death in Salonica. Paul, after various tortures and persecutions, was at length beheaded at Rome by the Emperor Nero. Such was the fate of the apostles according to traditional statements. And this is the same way they killed Jesus Christ and his apostles, the same way they killed Stephen in our story today and next week. This time we will see the events in his arrest and what came after this. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 1 del sermón, las acciones de Esteban, versos 8 al 10.
El verso 8, hermanos, empieza con las palabras, Esteban lleno de gracia y poder. Hasta este punto, hermanos, con lo mencionado acerca de Esteban en los versos 3, verso 5 y este versículo 8, Esteban, hermanos, es un hombre lleno del Espíritu, fe, sabiduría, gracia y poder. Esto es muy importante, hermanos, mencionarlo, dado que las palabras siguientes en este versículo, versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pueden causar confusión, hermanos, en las mentes si no son bien explicadas. Las iglesias pentecostales o carismáticas toman este pasaje de la Biblia como uno de los pasajes más claros donde se muestra que no solamente los apóstoles fueron los que hicieron milagros, sino también otros cristianos, en este caso específico Esteban. Por lo tanto, según ellos dicen, todos los cristianos desde la época de los apóstoles hasta que Cristo regrese harán milagros y señales como los que ellos hicieron. Pero un cuidadoso estudio del pasaje, hermanos, nos muestra que hubo razones específicas del por qué Esteban hizo estos milagros. Para comprobar esto, daré varios puntos escritos aquí en Hechos del por qué no es el caso que todos los cristianos deban hacer milagros y señales como los hicieron los apóstoles. Número 1, hermanos, la predicación de Esteban en la sinagoga de los judíos griegos, hermanos, es la predicación más larga escrita en los libros donde están escritas las predicaciones. Vamos a ver cuántos versículos son la semana que entra. Número 2, Esteban es el único, hermanos, junto con Felipe, quien estudiaremos en las próximas semanas, de quien se habla con tanto detalle de las cosas que hicieron independiente de los apóstoles. Número 3, la predicación de Esteban en los capítulos 6 y 7 es la última vez que se predica a los judíos después de una escalada serie de eventos en contra de la iglesia. Ejemplos, Hechos 4, 13 al 21. En este les amenazaron a los apóstoles para no seguir predicando en el nombre de Cristo. En Hechos 5, 33 al 42 los azotaron. Y ahora en el capítulo 6 y 7 le dan muerte a Esteban. Número 4, la predicación de Esteban es la última predicación a los judíos. Después de esta predicación, hermanos, los apóstoles llevaron el evangelio a los samaritanos y después a los gentiles. Es importante saber esto. So this takes me to the first point of the sermon, Stephen's actions, verses 8 to 10. And verse 8 begins with the words, Stephen full of grace and power. After this point, with the other mentions of Stephen in verses 3 and 5, in this verse 8, Stephen is a man full of the Spirit, faith, wisdom, grace, and power. This is very important to know because the following words in this verse, he was doing great wonders and signs among the people, may cause confusion if they are not well explained. Pentecostal charismatic churches take this passage as one of the clearest passages in Scripture, which shows that not only the apostles but also the Christians, in this case Stephen, did miracles and signs too. Therefore, as they say, all Christians since the time of the apostles until the return of Christ will work miracles and signs just as he did and the apostles did. But a careful study of this passage shows us that there were very specific reasons to why Stephen did these signs and miracles. To prove this, I will give you several points written here in the book of Acts on why that is not the case. Number 1, Stephen's sermon at the synagogue of the Greek Jews is the longest sermon written in the book of sermons. We will see next week how many verses there is in it. To the point that Luke spent 2 chapters alone speaking of Stephen. Do you think that might be important? There's a uniqueness there. A uniqueness in Stephen.
Number 2, Stephen is the only one, of course, along with Philip, of whom we will speak in the next few weeks, who is spoken in such detail of his actions here in the book of Acts. Number 3, Stephen's sermon in chapter 6 and 7 is the last sermon targeting the Jews after a series of events escalating against the church. Examples, Acts 4:13 to 21. The apostles were threatened not to continue preaching in the name of Christ. Also, Acts 5:33 to 44. They were flogged. And now in chapter 6 and 7, Stephen is killed. He went from this to this to this. Number 4, Stephen's sermon is the last sermon preached to the Jews. After this sermon, the apostles carried the gospel to the Samaritans and to the Gentiles. Estos puntos, hermanos, nos demuestran que Dios hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer y a quien Él quiere usar para llevar a cabo su bendito plan. Es entonces, hermanos, que entendemos que Lucas usó 2 capítulos enteros para hablar de Esteban solamente. Esto es una indicativa, hermanos, de la importancia y del maravilloso plan de Dios para Esteban y para la iglesia. Nosotros podemos aprender de estos hechos de Esteban, hermanos, como un punto de partida para la iglesia primitiva. Como mencioné antes, hermanos, esta es la última predicación de los judíos en Jerusalén y la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén. En otras palabras, hermanos, Esteban hizo milagros en señales entre el pueblo por el poder del Espíritu Santo para probar la gracia, poder y soberanía de Dios con su iglesia. En este caso especial, Esteban, hermanos, no hizo señales y prodigios como una regla para la iglesia de Cristo en todas las épocas. En otras palabras, por lo que acabamos de ver, los milagros que hizo Esteban, hermanos, no es una regla para nosotros. Nosotros no hacemos milagros. Fue un caso único y específico. Que las personas digan que hagan milagros y hasta televisión dice, venga por su milagro. Es una mentira del tamaño del mundo. Y hay que enfrentar a esos mentirosos y hablarles con la verdad. Y advertir a la iglesia de este tipo de personas. These points I just mentioned shows us that God does what He wants, when He wants, and He uses whom He will to accomplish His plan. It is then that we understand that Luke, as I mentioned before, used 2 whole chapters to discuss the acts of Stephen alone. That's an indicative of singleness and uniqueness of these acts. These points that I just mentioned are an indicative of the importance of God's wonderful plan, not only for Stephen, but for the church, and also, of course, to us. From these facts and these points, we can learn that Stephen's case was a starting point for the early church, as I mentioned before. A starting point because this was the last sermon preached to the Jews in Jerusalem, and then from there, the expansion of the church outside of Jerusalem to the Samaritans and the Gentiles. In other words, brothers and sisters, Stephen performed these miracles and signs among the people by the power of the Holy Spirit to prove the grace of God, the power of God, and the sovereignty of God with His church, and especially in this case with Stephen, not as a rule for the church for all ages, but as a unique and only time in history of the church. Verso 9, hermanos. Este verso, hermanos, nos da la información de quiénes fueron los que discutieron con Esteban. Lucas nos dice, hermanos, que algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Esta sinagoga de los libertos, hermanos, como su nombre lo dice, es una sinagoga de judíos helenistas. Obviamente hablamos la semana pasada de los helenistas, son griegos.
helenistas griegos libres que eran descendientes de judíos quienes habían sido previamente esclavos de guerra de Roma. Después de esto, Lucas menciona 3 lugares donde estos judíos griegos libres provenían. Los lugares son los cirineos, alejandrinos y de Cilicia. Los alejandrinos y Cirinea, hermanos, eran 2 de las ciudades más importantes en África del Norte en su tiempo, y Sicilia, que está en Asia, lo que es en nuestros días hoy Turquía. Estos judíos griegos, hermanos, se levantaron y discutieron contra Esteban, pero no podían discutir dado a la sabiduría y el poder de Esteban. Verse 9. Verse 9 gives us information of who were the men arguing with Stephen. And Luke tells us that they were some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called. This synagogue of the freedmen, as its name says, was a synagogue of Hellenistic Jews or Greek Jews who were descendants of Jews who had previously been slaves of war of Rome. After that, Luke lists 3 places where these free Greeks came from, and the places are, and they are the Cyrenians, Alexandrians, and of Cilicia, where Cyrene and Alexandria were 2 of the most important cities in North Africa in its time. And also the name of Cilicia, which is in Asia, which is today modern day Turkey. These freedmen rose up and argued against Stephen, but they didn't have any success because of the power of Stephen given by the Spirit. Verso 10, hermanos. Este verso es claramente el cumplimiento, hermanos, de Lucas 21, 14 al 15. Vean lo que dice. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes las palabras y su sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Los hombres judíos, hermanos, presentes en la sinagoga intentaron discutir con Esteban, pero no pudieron resistir su sabiduría. Esto obviamente, hermanos, es la comprobación de Hechos 6:3, donde leemos los requerimientos que los apóstoles dieron para escoger a los diáconos. Uno de ellos era sabiduría, ¿se acuerdan? Y al Espíritu, hermanos, con el que hablaba es obviamente el Espíritu de Dios en él. Una vez más, hermanos, si recordamos Hechos 6:3 y Hechos 6:5, es entonces que el Espíritu de Dios habla a través de Esteban para el cumplimiento de la promesa de Mateo capítulo 10, verso 19 al 20, que dice: pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablan ustedes. Verse 10. This verse is clearly the fulfillment of Luke 21, 14 and 15, which says, therefore, in your minds not to meditate beforehand how to answer, for I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand and contradict. The Jewish men in the synagogue tried to argue with Stephen, but they could not resist his wisdom. This is obviously a fact referring to Acts chapter 6 verse 3, where we read about the requirements that the apostles stated to choose the 7 deacons. One of them was wisdom. And the Spirit with which he spoke is obviously the Spirit of God in him once again. As we remember from Acts 6:3 and Acts 6:5, it is then the Spirit of God who speaks through Stephen as a fulfillment of the promise in Matthew 10:19 and 20, which says, will then deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say. For what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you.
Esto me lleva, hermanos, al punto número 2 del sermón, la mentira, versículos 11 al 15. Los versículos 11, 12, 13 y 14, hermanos, muestran ser muy parecidos a los hechos sucedidos con Cristo. El versículo 11, hermanos, nos dice que en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran que le hemos oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Aquí en el caso de Esteban, hermanos, buscaron hombres para que levantaran falsas a Esteban y le culpan de blasfemia en contra de Moisés y de Dios. Como recordamos en Mateo 26, 65, hermanos, acusaron a Jesús de blasfemia. ¿Qué parecido es esto? Vean lo que dice Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de ser testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. En otras palabras, antes de que crucificaran a Jesús, lo culparon de blasfemia. Antes de que mataran a Esteban, lo culpan de blasfemia, igual que a Jesús. This takes me to the second point of the sermon, the lie, verses 11 to 15. And we will right away with verse 11. But before, I would like to say that verse 11, 12, 13, and 14 show to be very similar to the events occurred with Christ himself. Verse 11 tells us that they secretly instigated men who said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and God. Here in the case of Stephen, they looked for men to falsely accuse and blame Stephen of blasphemy against Moses and God. We read the words in Matthew 26:65, where Jesus is also accused of blasphemy. The words, then the high priest tore his robes and said he was utter blasphemy. What further witness do we need? You have now heard this blasphemy. So in another word, Jesus himself, before being crucified and killed, was accused of blasphemy. Now we have a Stephen, whom before being killed is also accused falsely of blasphemy. Verso 12. La envidia, hermanos, el celo, el coraje de los corazones de piedra no arrepentidos del pueblo, los ancianos y los escribas salió a la luz en este versículo. Estos hermanos arrestaron a Esteban y lo trajeron al concilio. Una vez más, hermanos, el parecido a los hechos de Jesús con el arresto de Esteban es muy parecido. En Marcos, hermanos, capítulo 14, versos 54-55, esto es lo que leemos. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban tener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Aquí en Hechos, hermanos, también traen a Esteban para ser interrogado, y como lo hicieron en el caso de Jesús. Una vez más el parecido es extraordinario. Antes de matar a Jesús, lo trajeron al concilio a estar enfrente de los ancianos. Ahora Esteban, antes de matarlo, lo traen al concilio a estar enfrente de los ancianos antes de matarlo. Verse 12. Here in verse 12 we read the envy, jealousy, anger in the hearts of stone of a repentant people. The desires and intentions of the elders and scribes came to light here in verse 12. They arrested Stephen and brought him to the council or the Sanhedrin. Again, the resemblance to the facts of Jesus' passion or his arrest is very similar to this one here in Stephen. We read in Mark 14, chapter 14, verse 54 and 55. This is what it says. And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found no one. Again, like I said before, here in Acts, they also brought Stephen to be questioned to the council. They brought him with false accusations of blasphemy, just like Jesus. Again,
One more time, before killing Jesus, they brought him to the council. Now, Stephen, before killing him, they brought him to the council. Verso 3, hermanos. Aquí en el verso 3, hermanos, la mentira de estos hombres se hace una realidad. En este verso, hermanos, leemos que presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Por los hechos sucedidos, hermanos, en Mateo 26, 59 al 61, que dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio o el Sanedrín procuraban obtener falso testimonio en contra de él con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Podemos comprobar, hermanos, una vez más el parecido extraordinario de nuestro Señor Jesucristo y el primer mártir de la iglesia. A Jesús vinieron y falsos testigos hicieron mentiras en contra de Jesús para matarlo. Ahora Esteban hacen lo mismo, traen falsos testigos antes de matarlo. Verse 13. Here in verse 13, the lie becomes a reality. In this verse, we read that there were some false witnesses who said, and they set up false witnesses who said, this man never ceases to speak words against this holy place in the law. Now, on the events written in Matthew chapter 26, verse 59 to 61, which reads, now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death. But they found none, or nothing. Though many false witnesses came forward, at last 2 came forward and said, these men said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. We see, brothers and sisters, once again, the extraordinary resemblance of our Lord Jesus Christ's passion and the first martyr of the church. In this verse, again, before killing Jesus in the council, they brought false witnesses to accuse Jesus. With Stephen, the same thing. Before killing Stephen, they brought false witnesses against him. Verso 14, hermanos. El verso 14, hermanos, es el cierre de la mentira. En este, hermanos, se expone la mentira en totalidad con las palabras: porque lo hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. En esta ocasión, hermanos, los cargos son aún mayores, son severos. Lo acusan de decir que Jesús destruirá el templo y lo acusan de que alteraría la ley de Moisés. Pero estas dos acusaciones falsas, hermanos, tienen respuestas sencillas. Sencillas, hermanos, para aquellos quienes han sido regenerados por el Espíritu de Dios, pero no para aquellos quienes odian a Dios, para aquellos quienes odian a su Hijo, odian a los apóstoles y en este caso específico odian a Esteban. Hermanos, debo decir que aunque Jesús predijo la destrucción del templo en Mateo 24, 1 y 2, Jesús nunca dijo que Él destruiría el templo. Esteban, hermanos, al ser griego, seguramente estuvo atado a las enseñanzas judaicas antes de ser salvo por Cristo al escuchar el Evangelio. Por esta razón, hermanos, Esteban entendía que había problemas teológicos entre la justificación por fe y el cumplimiento de la ley en Cristo. Si estos hombres, hermanos, escucharon a Esteban hablar de la destrucción del templo y de la justificación por fe, al no entender estas doctrinas, hermanos, porque solamente se pueden entender por medio del Espíritu Santo, llevó a estos hombres malvados a mentir y retorcer la verdad con tal de satisfacer sus deseos de venganza para matar a Esteban. Verse 14. Verse 14 is the end of the lie created against Stephen.
In this verse, they laid out a lie entirely in the words, with the words, "For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the custom that Moses delivered to us." This time the charges are even greater and more severe. They are accusing Stephen of saying that Jesus will destroy the temple, and they also accuse him of altering the law of Moses. But these false accusations have simple answers. Simple answers for those who have been regenerated by the Spirit of God, but not simple answers for those who hate God, who hate His Son, who hate the apostles, in this very specific case for those who hate Stephen. Although I have to say that although Jesus predicted, listen to this, predicted the destruction of the temple in Matthew 24, 1 and 2, Jesus never said that He would do that Himself. Stephen, by being a Greek man, was probably tied to the Jewish teachings before being saved by Christ. For this reason, he understood that there were theological problems between justification by faith and the fulfillment of the law in Christ. If these men ever heard Stephen speaking of the destruction of the temple and justification by faith, not understanding the concept and doctrine, because of course it's only understood through the Spirit, led these evil men to lie and twist the truth in order to satisfy their evil desires for revenge against Stephen, to kill him. Una vez más, hermanos, como lo mencionamos antes, el paralelo de este pasaje y Marcos 14:58, donde leemos las palabras: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días lo edificaré por otro, no por hecho por manos. Más adelante, hermanos, como Pablo lo explica en Romanos 3, 21, 22, que dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Esta doctrina, hermanos, es una doctrina que Esteban entendía y sabía perfectamente antes de que Pablo la escribiera, por revelación del Espíritu de Dios. Es casi imposible, hermanos, no ver en estos 4 versículos un tipo de Cristo en Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, quien antes de su muerte mostró muchas similitudes, hermanos, con aquel quien había muerto para rescatarlo del castigo eterno, pero antes usarlo para su gloria. Again, as we mentioned before, the parallel between this passage and Mark 14:58, where we read the words, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another not made with hands. Also later explained by Paul in Romans 3:21 and 22. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law of the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. This is a doctrine, brothers and sisters, that Stephen knew and understood before even was written by Paul. Why? Because of the revelation of the Spirit of God. Remember that he's a man of power. Brothers and sisters, it is almost impossible not to see in these 4 verses a type of Christ in Stephen. Stephen was the first martyr of the church, who before his death showed many similarities with the one who had died to rescue him from eternal punishment, but before used him for his glory. Verso 15, hermanos. Esteban discutió, hermanos, las escrituras con sabiduría y poder del Espíritu Santo. Los hombres del Sanedrín, hermanos, voltearon a ver a Esteban esperando una respuesta de él, y lo que vieron fue su rostro como el rostro de un ángel. Juan Calvino, hermanos, comenta en este versículo y dice:
Comúnmente los hombres en los lugares de juicio levantan sus ojos hacia la persona en quien están puestos los cargos cuando están esperando su defensa. Lucas ha dicho que Esteban tenía el rostro como de un ángel. Esto no habla de su rostro natural, sino más bien de su semblante. Mientras que el rostro de aquellos a los que están procesando se mira comúnmente pálido, mientras que espera su sentencia y muestran otros signos de miedo, Lucas enseña que no había tal cosa en Esteban, sino que parecía más bien en él una cierta majestad en su rostro. La verdad de la palabra de Dios, hermanos, evidentemente brillaba en la cara de Esteban con gloria, como en el caso de Moisés cuando bajó del monte Sinaí con la ley. Sin duda alguna, hermanos, el rostro brillante de Esteban era más que suficiente muestra de que Esteban era un fiel y aprobado siervo de Dios. Verse 15. Stephen discussed the scriptures with wisdom and power of the Holy Spirit. In verse 15, we read that the Sanhedrin men gazed at him, waiting for a response from him, and what the council saw was his face like the face of an angel. John Calvin comments about this verse and says, quote, "Men do commonly in places of judgment turn their eyes towards the party arranged, when as they look for his defense." He said, Luke said that Stephen appeared like an angel. This is not spoken of his natural face, but rather of his present countenance, his resemblance. For whereas the countenance or his resemblance, the resemblance of those which are arraigned are used commonly to be pale, where they stammer in their speech and show their signs of fear, Luke teaches us that there was no such a thing in Stephen, but that there appear rather in him a certain majesty. End quote. Brothers and sisters, the truth of the Word of God clearly shone in the face of Stephen. Glory as the one of Moses coming down from Mount Sinai with the law. There is no doubt, again, brothers and sisters, of the shining face of Stephen was more than enough proof that he was a proven and faithful servant of God. Hermanos, voy a terminar. La persecución de la iglesia, hermanos, ha ido escalando poco a poco. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios en el templo y la gente los tenía en estima, como hemos estudiado antes. La persecución, hermanos, empezó con Juan y Pedro en el concilio, en una serie de preguntas. Después de eso, ellos fueron puestos en la cárcel y amenazados. Después de esto, otra vez en el Sanedrín fueron interrogados, pero en esta ocasión los azotaron, los golpearon. Sin duda alguna, hermanos, los enemigos del Evangelio poco a poco fueron perdiendo respeto y temor de hacer daño a los apóstoles. I'm going to close with this. Brethren, the persecution of the church has been climbing gradually throughout. The apostles preached the word of God in the temple, and the people held them in high esteem. From there, persecution began with John and Peter in the Sanhedrin with a series of questions. Then, they were put in jail and threatened not to speak more in the name of Christ. Then, if we keep reading the book of Acts, again in the Sanhedrin, they were interrogated, but not only that, but they were beaten that time. There is no doubt that the enemies of the gospel were gradually losing respect and fear of harming the apostles and the church. Hermanos, sin duda alguna la iglesia sigue sufriendo persecución. Persecución en diferentes formas y niveles, hermanos. En algunos países, especialmente aquellos países de dominio musulmán, hermanos, los cristianos son literalmente asesinados. En países comunistas, hermanos, el cristianismo está prohibido.
En algunos países, hermanos, especialmente en Europa, una persona puede acusarte en contra de la policía si tratas de compartir el evangelio con ellos. En países de Latinoamérica, hermanos, los cristianos sufren burlas, desprecio y vergüenza por el nombre de Cristo, mayormente por aquellos de la Iglesia Católica. Brethren, undoubtedly the church continues to suffer persecution. Persecution in different forms and levels. In some countries, especially those with Muslim rule, Christians are being killed. Christianity in communist countries is prohibited. In some other countries, especially in Europe, one can accuse you to the police if you try to share the gospel with them. In Latin American countries, Christians suffered ridicule, contempt, and shame for the name of Christ, especially from the Catholic Church. Aquí en Estados Unidos, hermanos, todavía, gracias a Dios, hay mucha libertad. Aunque ya se acusa a los cristianos de intolerantes, discriminativos, irrespetuosos, malvados y jueces crueles, hermanos, todavía hay libertad en este país. Tenemos casos como el de Aaron y Melissa Klein en Oregon, que fueron demandados con $135,000 porque se negaron a hacerle un pastel a una pareja lesbiana. Otros casos esporádicos que se han dado en otros lugares y no han salido a la luz pública. Pero la realidad, hermanos, es que aunque todavía hay mucha libertad, sigue habiendo persecución, aunque es muy leve en este país. Estamos a poco menos, hermanos, de un mes para las votaciones del presidente de este país. Las cosas pueden cambiar mucho, hermanos, y sobre todo hay mucha posibilidad de que las leyes cambien y nosotros los cristianos, hermanos, seamos literalmente llevados a un rincón y no nos dejen expresar nuestro culto al Dios vivo. I have to say that here in the States, thankfully, there's still freedom. Although Christians are now being accused of intolerant, discriminative, disrespectful, evil, they call us bigots and cruel judges, there's still freedom in this country. I have to mention about a specific case such as Aaron and Melissa Klein in Oregon. They were sued with $135,000 for failing to bake a cake for a lesbian couple. The reality is that although there are some forms of persecution, there's still freedom in this country. But brethren, I have to remind you that we are a little less than a month in America to vote for a new president. Things might change a lot, especially because there is the possibility that the laws might change. And we as Christians might be pushed or brought into a corner, and they won't allow us to worship the true God. La persecución de la iglesia, hermanos, se acerca cada día más a nosotros. Hermanos, les invito a que juntos pidamos a Dios valor, decisión, ánimo, poder del Espíritu para poder predicar el Evangelio de Cristo. Pidamos a Dios juntos, hermanos, para que Él nos guíe, para que nos ayude a aprender su palabra, para poder defender la fe una vez dada a los santos, hermanos. Para poder ser testigos de la palabra de Dios como lo fue Esteban. Hermanos, pidamos al Señor para que Gracia sea un lugar donde siempre se predique su palabra, sin importar las consecuencias, aunque esas consecuencias sean difíciles. Dios les bendiga. The persecution of the church is getting stronger every day. For that reason, brethren, I invite you to pray to God together for courage, for determination, for the power of the Spirit to preach the gospel of Christ even in the midst of persecution. Brothers and sisters, I invite you to pray to God to guide us, to help us to learn His word, to defend the faith once delivered to the saints, to be His witnesses just like Stephen was. Brethren, I invite you to pray together to the Lord for Gracia to be always a place
where His word is preached regardless of the consequences, even when those consequences might be devastating. God bless you.